नहीं, बस थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को। उनको बहुत शौक है डेकोरेशन का और गणपति बापा को बिठाने का। वो बहुत लगन से और बहुत अच्छे मन से वो जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा ही फल देता है उनको, और ऐसे ही वो आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। गणपति बाप्पा मोरया। मोरया। गणपति बाप्पाનો દિવસ એવો છે કે જે આપણે બધા પ્રેમથી ઉજવીએ છીએ અને બાપાના આશીર્વાદ બધા પર પડે છે, તે માટે લોકો ગણપતિને પૂજા સત્યનારાયણની પૂજા, ગણપતિ બાપાના દર્શન માટે બધા ઘેર ઘેર જાય છે। આવા જ ડેકોરેશનો થાય છે। ડેકોરેશન કરવાવાળા અને કરાવનારના ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ ને આવી રીતના જ કરાવતા રહ્યો। ભગવાનના દર્શન। ગણપતિ બાપ્પા મોરયા। મંગલ મૂર્તિ બાપ્પા બાપ્પા જેઠવા परिवारचा राजाचा। अच्छा, हमारे घर पे आज गणपति विराजमान है। 9वां साल है। पहले से गणपति आप देख सकते हो, डेकोरेशन इको फ्रेंडली बिठा रहा हूँ। और डेकोरेशन इको फ्रेंडली थर्मोकोल ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया मैंने, बिकॉज मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। टेरेस फ्लैट है, सीलिंग पूरा आ गया था नीचे, लेकिन फिर भी आशीर्वाद से आप देख सकते हो पूरा रिनोवेट कर दिया पूरा घर वापस। और 5 दिन में मैंने डेकोरेशन पूरा रेडी किया है। અને બીજું એ કહેવાનું કે આપણે ગણપતિ બાપાને બિરાજમાન કરીએ છીએ તો બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખીને આપણે બેસાડવી જોઈએ, ધ્યાન રાખીને એને બિરાજમાન કરવા જોઈએ અને બધા જ લઈ આવે એવું ભાવથી અમે લોકો સ્વાગત કરીએ છીએ એમનું। એવી રીતે। सर आपका नाम क्या है? हितेश जेठवा। जरा इधर एड्रेस बोलो। D404 403 अंजलिना अपार्टमेंट, ओल्ड पोलिस स्टेशन रोड, विलेपार्ला वेस्ट, मुंबई 56। हाँ रेवा।